It was wonderful to walk down the streets of Seoul and not be stared at, to fit in as long as I kept my mouth shut, to not be identified as an outsider. Korea is an ancient country, and to return and to understand that I was a part of that land was powerful. It was an amazing experience to me to look like everyone else. The other side of that is it was clear that I was an American, and I culturally certainly did not fit in with the world there. The South Koreans view us, I think, this is my interpretation, as being a part of the tribe, but kind of in some distant outer ring of the tribe, and not a very well accepted ring either. After I went there in 2002, I came up with a concept, and no one actually said this to me directly, but I put it together based on a large number of conversations with Koreans in South Korea, that they view us as something like broken vessels. We are Korean by blood, and they're obsessed with the blood, so the genetic link is there. But we don't think like Koreans, we don't act like them, we don't actually look like them. You know, we have different styles. We don't speak the language, and we completely are not embedded in the culture, and therefore we have completely different cultural assumptions. I very strongly urge any Korean adoptee who is interested to go visit, but I also immediately advise them that if they think that it's going to be an easily integrated experience, they should think again. Or as one adoptee said at a conference session, I thought that by going to South Korea, I would be able to put all my puzzle pieces together, but I just ended up with more puzzle pieces. So my mom had heard from another adopted mom that Holt ran or organized these motherland tours, 2-week tours back to Korea. You're basically a tourist, and then the tour ends by you escorting babies back to be adopted that were being adopted in the States. I was 20 years old. It was before I was married, before I had kids. I had no idea what it was like for the foster mothers when we went to the Holt office and that they gave us the babies that we were escorting back to parents in the States. It was so sad. They were crying. They had formed these attachments with these babies. And it's hard, if as an adoptee, not to think back to your history and is this what happened when I came, although I knew that my parents obviously showed up at the orphanage and I was plucked out of a crib instead of taken from somebody's arms. But at that time I felt like I am taking this woman's baby from her, and it was very just moving. It was an incredibly moving experience. After graduation, oh man, I was all over the place. After I graduated, had an opportunity to go on a motherland tour with my family, and I passed it up. Worst decision of my life. Worst decision. Det kan vi känna lite är att många i den här gruppen att de vill åka till Korea och veta mer om landet. För mig tilltar faktiskt inte Korea mig så jättemycket. Det börjar lite på senaste tiden, men inte så jättemycket. Jag har inte riktigt kommit dit när jag vill ta reda på vad mina biologiska föräldrar, vilka mina biologiska föräldrar är. Backpackade i Asien, men jag undvek notoriskt Korea. Jag åkte aldrig dit. Vi hade på flygbolaget som jag jobbade på rutter till Seoul. Men jag sjukskrev mig. Jag ville inte åka dit. Det skulle varit för jobbigt. I have this dream
this reoccurring dream that I'm going to go back to Korea and I'm going to lose my passport. And they're going to tell me that I have to stay. And I'm just like, no, I don't want to stay, you know? And it feels, as I'm saying it right now, it feels horrible that I'd say that because I really desperately want that connection, you know, with Korea. But at the same time, it's like, I don't want to be, I guess I don't want to be lost there. Så det som hände var att jag åkte någon vecka innan skolan började. Och då var jag i Seoul. Så jag åkte dit helt själv i Seoul. Och bara att hitta till sitt hotell var ju ett äventyr. Och jag upplevde liksom som att allting som är här, det var tvärtom i Seoul, i Sydkorea. Och det var en jättehäftig upplevelse. Och sen så kom jag till mitt universitet och till campus och till korridoren där jag bodde. Och bestämde, eller det bara blev att jag såklart åkte till Seoul sen och besökte mitt barnhem på Social Welfare Society i Seoul. Och då hade jag med mig en vän och så vi var där. Besöket varade kanske bara 30 minuter. Men jag fortfarande blackout från det besöket. Det blev liksom en sån chock att bli så konfronterad med sig själv och sitt förflutna i verkligheten. Att se då de här små barnen, bebisarna som ligger i sina små sängar. Alltså, det var ju som att se mig själv eftersom jag bara var 3 månader. Eller eftersom jag var från 0 till 3 månader när jag bodde där själv. Så när jag kom tillbaks till Sverige i januari, kall vinter, mörk, mycket snö, kyla, då jag klarade det inte. Så inombords så allting bara rasade. Alltså jag hade sån separationsångest och alltså det var så jobbigt att komma hem och inte vara med dem längre. De som ändå hade delat det här med mig. Så att jag hamnade i en depression, en väldigt djup depression. Så det var ett tillfälle där jag kände så här, nej, jag skiter i det här nu orkar jag inte leva längre. Så då typ släpade jag mig från sängen och sovrummet in till köket. Så tog jag fram en kniv. Och jag gillar inte ens vassa knivar, så den var till och med slö. Och sen så bara låg jag på golvet där. Jag tror jag till och med, alltså jag låg nog helt naken. Jag var bara så bara, men då tar jag slut på det här liksom. Och då var det som att det kom in sol genom köksfönstret. Och jag började skratta. Det kom så skratt inombords. Och det var som att jag vaknade till ur en dimma. Och bara, men gud, vad håller jag på med? Alltså jag vill inte dö. Jag kan inte ens dö med en slökniv i handen liksom. Så att det blev inget mer med det. Och då var det som att jag bestämde mig för att nej men nu vill jag leva. Och jag vill inte bara finnas till och sen vänta på att gå och dö. Utan nu vill jag verkligen uppleva mitt liv och leva på riktigt. Parce qu'il faut savoir que le jour du départ, on est parti le jour de Pâques. Au moment où j'allais prendre l'avion, au moment où la navette vous emmène dans l'avion, j'étais là toute seule. Ils étaient déjà partis dans la navette. Et j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, dans quelle galère tu t'embarquais. J'avais qu'une envie, c'était de fuir. De retourner chez moi, à ma maison. Et pas d'aller en Corée. Et là, une hôtesse de l'air m'a fait signe. Elle m'a dit, commande. Alors je me suis dit, prends ton courage à 2 mains et vas-y. Et en fait, quand j'étais en Corée, j'ai eu des souvenirs de nourriture. Les gâteaux de riz, une boisson. La montagne, ça me rappelait des souvenirs. J'ai toujours su au fond de moi que j'ai vécu dans une maison près de la montagne. Pourquoi, ça, je sais pas. J'ai toujours aimé ça, la montagne. Et en fait, il s'est passé quelque chose qui a fait que mon voyage s'est transformé.
j'ai rencontré un prêtre avec qui j'ai beaucoup discuté. C'est un prêtre missionnaire. Et on a discuté, et suite à notre conversation, il y a quelque chose, en fait, une barrière qu'il y avait au fond de moi, qui est partie. Et suite à ça, je me suis rendu compte que j'avais de la chance de pouvoir retourner en Corée avec ma famille, de rencontrer des personnes très sympathiques, avec qui j'avais noué un lien d'amitié très fort. Et suite à mon voyage, quand je suis revenue à la maison, ça a été un peu dur. Parce que 3 semaines en Corée, forcément, ça marque. Et je suis revenue, j'étais différente. J'étais pacifiée. J'avais fait la paix avec mon passé. I felt it was a quite wonderful trip, wonderful journey. But one of my memories from that trip was actually when going back, sitting on the airport bus. I was quite emotional. I was thinking of it was quite hard to leave or to go to the airport to have to leave Korea. And that was something I wasn't prepared for that. Donc j'aimerais aller à Séoul, d'abord seule, parce que je pense qu'émotionnellement, même si j'ai l'habitude de dire le jour où j'aurai la chance d'y aller, j'irai en touriste avec mon appareil photo. Je pense que sur place, ce sera différent. D'après les témoignages de mes amis qui y sont allés et qui m'ont dit à chaque fois que tu croises une dame un peu âgée, tu te dis ça pourrait être ma mère, ou des odeurs qui te rappellent des vieux souvenirs, ou des endroits où tu as l'impression d'avoir déjà été et que tu connais déjà. Je pense que cette démarche, j'ai besoin de la faire d'abord seule, et j'ai très envie d'y emmener mes enfants, puisque dans un second voyage, parce que eux aussi sont en demande. Je connais le Japon, je connais la Thaïlande. Mes enfants avaient adoré la Thaïlande. Et je ne connais pas ce pays d'Asie, ce pays pays du matin calme, dans lequel je suis née. Donc voilà, c'est tout ce qui manque à mon histoire. Et donc maintenant, à chaque fois qu'il y a un concours organisé où il y a des billets d'avion à gagner, je joue. Et je suis déçue parce que je perds à chaque fois, mais j'espère très prochainement avoir assez d'argent pour me payer ce voyage du bout du monde. Et c'est un rêve très, 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 très cher.